ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିକ୍ରମ ଗାଣ୍ଡା ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାରେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ସେ 2000 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଜେରୁସାଲେମ ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ତାହା ଐତିହାସିକ ଥିଲା। ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହତର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ କି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ଘୋଷଣା କରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଖଜୁର ରବିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ମାଥିଉ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ, ସେହିପରି ଜିଖରିୟ 9ର 9 ପଦ। ଦୟାକରି ମାଇକରେ ପଢି ଶୁଣାଇ ଦେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଜିଗ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ର ଗର୍ଭବତୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ, ତେବେ କହିବ, ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବ। ଭଗବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ସେ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଶାବକ, ଗର୍ଭବତୀ ଶାବକ ରୁହି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭ କଲେ। ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକସମୂହ ଗର୍ଭରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଟୁକା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ଓ ସିଓନ କନ୍ଦି ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଓ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ଦି ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଭବତୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭବତୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପଢିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦାନ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି
पिता ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢା ଆଣୁଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିତା ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା ଆଜିର ଉପାସନାରେ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ସହାୟକ ହୁଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିଚଳିତର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହଉ। ପିତା ଏହି ପରିବେଶକୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର। ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସେ ବକ୍ତା ଅଟ, ଦୟାକରି ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ମତେ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ମୋ ମୁଖ ପାତ୍ର ହେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଚାରି ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଗତି କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେବା କାଳରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୌରବର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ରାଜା ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୌରବର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସେ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ଏକ ପର୍ବ ସମୟ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ। ଏହିପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଲାଜାର ମରି ଯାଇଥିଲା, 4 ଦିନ ପରେ କବରରୁ ସେଇ ଲାଜାରକୁ ସେ ଯେ ଜୀବନ ଦେଇ ଉଠାଇଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ এই বিজয় যাত্রা সময়ে সে স্থাନରେ উপস্থিত ଥିଲେ। ଆଉ ଏଥି ସକାଶେ সেই ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ এই ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମସିହଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଯେ ଆସି ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଥିବା ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେମାନେ ରହିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଏତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ସେଇ ରାଜା ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମସିହ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା 9 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଊର୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ହୋଶାନା ମାନେ ସେଭ୍ ଅସ୍, ଲର୍ଡ ସେଭ୍ ଅସ୍, ଉଦ୍ଧାର କର, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷ କରି ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ। ରୋମିଓ ମାନେ এই জিহুদীয় ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲେ।
କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେଇ ଦେଇ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ମସିହଙ୍କର ଆଗମନରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଆଉ ସେ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସିବେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇ এই ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ମସିହ, ସେଇ ରାଜା, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଇ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନର ସେମାନେ ଦର୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିତାନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ এই ଜାଗତିକ ରାଜା ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭାବିଲେ, ସେମାନେ ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜା ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ ଚାରି ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାରର ଲେଖକ ଗଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ତାହା ଜିଖରିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ସଫଳ ହେଇଛି। এই ঘটনা ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଗୋସିୟନର କନେ ଧ୍ୱନି କର, ଆନନ୍ଦ କର, ଯେହେତୁ ତୋ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଖରିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା এই বিজয় যাত্রা দ্বারা যিশু ଏହା দেখাইলে যিশু খ্রিস্ট কেবল আরোগ্যকারী, আশ্চর্য কর্মকারী, শিক্ষক, গুরু নথিলে, সে মধ্য জনে রাজা থিলে। হালেলুয়া। প্রভু যিশু খ্রিস্ট সে জনে রাজা থিলে। নূতন নিয়মরে পাঁচ পাঁচ থর যিশুଙ୍କୁ রাজা ভাବରେ প্রকাশ করা যাইছে। প্রথম থর যাহাকি মাথিউ 2 অধ্যায় 2 রে যেতেবেলে প্রভু যীশু খ্রিস্ট জন্ম গ্রহণ কলে সেমানে পূর্ব দেশরু পণ্ডিত মানে আসিলে জেরুসালেমকু এবং পণ্ডিত মানে স্বীকার করি কহিলে জিহুদি মানଙ୍କର যে রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়ছন্তি সে কেউঠারে। পণ্ডিত মানে কহিলে যে যিশু সে রাজা অটন্তি। দ্বিতীয়রে যোহন তার 1 অধ্যায় 49 পদরে যেতেবেলে নিথিনিয়েল ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନିଥନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ରାବି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଯୋହନ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆପଣ ତ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖୁ ଯୋହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ କି ଏହି ପିଲା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲମ୍ବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ଦିଆଗଲା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ এই ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜା ବା ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। প্রথম বিষয় যিশু নিজে এই বিজয় যাত্রারে সে নিজকে রাজা ভাবে পরিপ্রকাশ করিଅଛନ୍ତି। ଏହି বিজয় যাত্রারে শিষ্য মানে ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ କହିଲେ
ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এই যে ইসরায়েলীয় মানে যেমানে যিশুଙ୍କୁ রাজা ভাବରେ গ্রহণ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଗତିକ ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଜାଗତିକ ରାଜା ଯେପରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ରୋମିଓ ମାନେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏଇ ରୋମିଓ ସରକାରକୁ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ଏଇ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୀଶୁ ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇପରି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜାର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ? ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସେଇ ଶିକ୍ଷରୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଆମେ ପଢିଛୁ, ଆଉ ପଢିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ତାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ। ଶିକ୍ଷରୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଏହି ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା हे सियोनर कने तुमे भय कर नाही, देख तो राजा तो निकटको आसुछंती। सेई भविष्यतवाणी काहेकि दिया गला, केउ परिस्थिति रे दिया गला? जेते बेले कि एई जिहुदीय माने सेमानकर अबाध्यता सकासु निर्वासित होइथिले, विदेशी मानक हस्तरे थिले एवं परवर्ती समय रे सेमाने निर्वासनरु फेरिथिले, सेमाने विदेशी मानक बंदित्वरु फेरिथिले, सेमाने पुनर्बार जेरुसालेम को आसी जाइथिले। सेई समय काल थिला 520 ख्रीष्टपूर्व बा ख्रीष्टपूर्व 520। एई समय रे जिहुदीय माने निर्वासनरु फेरिचंती, आउ सेमाने एपरि अवस्था रे थिले जेतु एबे सेमाने आसीचंती, सेमानकर कोनोसी शक्ति नाही, सेमाने दरिद्रता मध्यरे थिले, गरीब रे थिले, सेमाने दुर्बल भावरे आसिकी जेरुसालेम रे अछंती। सेमानकर परिस्थिति एपरि थिला, सेमानकर कोनोसी राजा महाराजा नाहांती, सेमाने अरक्षक मेष परि थिले, भयभीत अवस्था रे थिले, आतंकित अवस्था रे थिले। अन्य देशीय मानक तुलना रे एमाने अत्यंत दुर्बल अवस्था रे थिले। जदिओ सेमाने निर्वासन रो फेरी आसीचंती, जेरुसालेम रे अछंती, किंतु सेमानकर सुरक्षा नाही। भयभीत अवस्था रे सेई समय रे एक भरोसाजनक भविष्यतवाणी सेमानक जीवन रे आसी पहुंचिला, गोसियोनर कले भय कर नाही, देख तो राजा तो निकटको आसुचंती। तुम्हें राजा नहीं बोली तुम्हें भयभीत हुओ नाही, तुम्हें निराश हुओ नाही, ए विदेशी मानक पाई तुम्हें भय कर नाही, तुमर पाई जने राजा आसुची। आउ सेई समय रे एपरी परिस्थिति थिला। आउ 520 ख्रीष्टपूर्वरु आमे माने देखु जीशुंकर जन्म पर्यंत दीर्घ 500 वर्ष पर्यंत कौनसी राजा आउ से इस्राएल बा जिहुदीय मानक मध्यरे हेई पारिले नाही। से माने जदिओ निर्वासनरु मुक्त अवस्था रे अछंती, तथापि संपूर्ण मुक्त नुहंती, संपूर्ण स्वाधीन नुहंती। से माने विदेशी मानक बंधन रे ही थिले, विदेशी पावर से मानक ऊपर कर्तृत्व करुथिले। एही जिखरीय 9 अध्याय ठारू
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ଦେଶ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ ଯାହାକି ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ପାରସ୍ୟ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ। এই ইরান যাহাকি পূর্ব কাଳରେ পারস্য ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, এই ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବାସନ ପର କଥା କହୁଛି, ଜିଖରୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଏହା ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ପରେ ଗ୍ରୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ଗ୍ରୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ପରେ ମାକାବିୟ ବୋଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ମାକାବିୟ ମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋ ସିଓନର କନ୍ୟା ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ତୋ ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। এই ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ମସିହଙ୍କର আগমনର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ କରିବେ, ଭୟକୁ ନେଇଯିବେ, ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଅନେକ ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ନିରାଶକୁ ନେଇଯିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା କେବେ ଥିଲା, ନା କେବେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା କେବେ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ, ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଏ କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ। ଅନେକ ଥର ତାକୁ କୁହାଗଲା, ଇଏ କିଏ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିନେ ନୌକାରେ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର। সেই ସମୟରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ সেই ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କିଏ? ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ, ଏ କେମିତି ଲୋକ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି? এই লোক ଆଉ এই ঝড় ବତାସକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। କୁଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ମାତ୍ରକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଏ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷିତ ମସିହ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିବା ଚିରକାଳର ରାଜା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ, ମସିହ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗତିକ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜା ଥିଲେ, ତାହା ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହା ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଯାତ୍ରା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗର୍ଦ୍ଧବୀକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜା ଅଟନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ଜଣେ ନମ୍ର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହି ୱାଜ ଏ ହମ୍ବଲ କିଙ୍ଗ, ଜଣେ ନମ୍ର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ এই বিজয় যাত্রা নিমন্তে
शिष्य मान को पठाइले जाओ से ग्राम को आउ बंधा होइथिबा गर्धबी को आनो जदि कही कौन कहे तुम्हें कहबो एहा ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि से तांकर विजय यात्रा पाए तांकर शोभा यात्रा पाए गोटे गध को से मनोनीत करूचंती गध अति साधारण अटे बहुत ऑर्डिनरी गध को समस्ते पाई पारिबे समस्ते ता ऊपर बसी पारिबे गध को समस्ते व्यवहार करि पारिबे गध अत्यंत सामान्य विषय अटे एई सामान्य विषय तांकर विजय यात्रा रे से मनोनीत करी हा प्रकाश करंती से होचंती जणे नम्र राजा जिखरिय 9 अध्याय 9 पद मध्य मान को प्रकाश करे से नम्रशील गर्धभी साबुका रही अचंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट से एही गर्धवी को मनोनीत करू करू से हा प्रकाश करंती जे से नम्र राजा अटंती हालेलुया समस्ते कहबा कि जीशु नम्र राजा अटंती पढ़ी दियंतु फिलिपियो 2 अध्याय 3 पद हाँ हाँ बरं नम्र चित्त हुई प्रत्येक अन्य ठारू अन्य को अपना ठारू श्रेष्ठ मने कर यह होची नम्रता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नम्रता कौन थिला ना से निज ठारू अन्य को श्रेष्ठ मने करिसंती हालेलुया यदि आमे जेते लोक अछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निज ठारू मध्य आमको श्रेष्ठ मने करिसंती यह होची जीशुंकर नम्रता अटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु स्वर्ग तांकर वासस्थान हेले मध्य से आमको श्रेष्ठ मने करी स्वर्ग को छाड़ी के आसिले सिंहासन छाड़ी के आसिले आम परी जने साधारण मनुष्य हेले साधारण ठूबी और साधारण से दास रूप धारण कले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नम्रता की प्रकार अटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानक सकाशे आउ से दास रूप धारण कले अत्यंत साधारण जीवन यापन कले एमती जाऊ जाऊ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अनेक निंदा आसिला ताड़ना आसिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निज ठारू अन्य मानक श्रेष्ठ करिसंती निज ठारू ए छार मनुष्य को श्रेष्ठ करिसंती ताहा ही तांकर नम्रता अटे जेते बेले लोक माने तांकु निंदा करुथिले निंदा करिबा लोक को मध्य निज ठारू अधिक श्रेष्ठ मने करिसंती जेते बेले लोक माने तांकु ताड़ना करुथिले ताड़ना सही मध्य निज ठारू अन्य को श्रेष्ठ मने करिसंती जेते बेले जीशुंकर विरुद्ध रे कहउथिले विरुद्ध रे कहिबा लोक मानकु मध्य निज ठारू से मानकु आ अधिक श्रेष्ठ मने करियछंती शेषरे तांकु क्रूस रे हत करा गला हेले मध्य से छाडू नाही तुमे ही बड़ तांकु क्रूस रे टंगाई दिया गला ताहांकु विद्रूप करा जाउची तथापि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नम्रता देखंतु निज ठारू अन्य मानकु श्रेष्ठ मने करूछंती से चापुडा मारुथिबा लोक को तांकु श्रेष्ठ मने करूछंती से वर्षारे मारिथिबा लोक को तांकु श्रेष्ठ मने करूछंती प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नम्रता देखंतु जे माने ताहांकु विद्रूप करूछंती क्रूस रे चढ़ाई जीशु से मानको पय प्रार्थना करूछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नम्रता एहा होची नम्रतार श्रेष्ठता अटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से नम्र राजा अटंती नम्रता एहा नुह आज नमस्कार काल की नहेले आमे आउ से नम्रता रहिबो नाही जीशुंकर ए परि न थिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल आउ से तांको पक्षरे जहा उत्तम जहा भलो करा जाउची भलो व्यवहार समय रे ही से भलो थिले ताहा नुह प्रतिकूल परिस्थिति रे भी जो माने तांको विरुद्ध रे गले तथापि
प्रभु जीशु ख्रीस्ट से नम्र अर्थात से मानक मध्य से श्रेष्ठ विवेचित करुथिले। प्रिय माने तेणुकरी प्रभु जीशु ख्रीस्ट जो नम्रतार कार्य कले तांकर नम्रता एते दूर को गला से मरी गले पछे तथापि अन्य मानक ही श्रेष्ठ विवेचित करिसेंती। हालेलुया। से मरी गले तथापि अन्य मानक श्रेष्ठ विवेचित करिथिबा हेतु आज मनुष्य एवं ईश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क स्थापन हेबाकू पारिछि। आज मनुष्य मानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क स्थापन हेबाकू पारिछि। नम्रता संपर्क स्थापन करे, नम्रता नथिले संपर्क भांगे। मोर प्रिय माने प्रभुଙ୍କର वाक्य ई समय आमानकु प्रकाश करे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नम्रता सकाशे आज आमे माने पिता ईश्वर सहित आमे माने संयुक्त हेबाकू पारिछु। हालेलुया। आज प्रभु आम मानकु एही विषय ने प्रकाश करंती आमे किपरि निज ठारू अन्य को श्रेष्ठ विवेचित करू, आमे माने किपरि आमे नम्रतार जीवन धारण करू। प्रभु आम मानकु आह्वान दियंती। जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ से मु बोलिकी रही जाय थांते तेबे आज आमर परिस्थिति कौन ही थांता। जदि से पिता को कही थांते पिता ए पापी लोक मानक पाई मु मृत्युवरण करिबि नाही तेबे आमर अवस्था कौन ही थांता। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांकर इच्छा को पालन कले, से पिता को देखिले, से आमको श्रेष्ठ मणिले, एथिपाई से मृत्युवरण कले जद्वारा तांकर नम्रता सकाशे तांको मृत्यु सकाशे आमे पितांको सहित संयुक्त हेबाकू पारिछु। मने रखिबा नम्रतार अभाव रे अनेक संपर्क भांगे, नम्रतार अभाव रे अनेकंकर जॉब चली जाए, नम्रतार अभाव रे अनेक समस्या आसे, नम्रतार अभाव रे मंडली रे समस्या आसे, नम्रतार अभाव रे दलगत समस्या सृष्टि हुए, नम्रतार अभाव रे डिविजन सृष्टि हुए। प्रिय माने प्रभु आमान को आह्वान दियंती। जदि गोटे परिवार रे जदि जने लोक कहथिबो मोर कथा ही सब हेबार अछि, जदि स्वामी कहबो नाई मोर कथा ही रहू, स्त्री जदि कहबो नाई मो कथा ही रहू, से स्वामी स्त्री एकाठी रही पारिबे नाही। जदि गोटे परिवार रे आउ जने लोक केवल कहथिबो नाई मु जहा कहली ताहा हेबाकू पड़िबो, अनेक समय रे माता पितांको आउ पिला मानंको मध्यरे मध्य विच्छिन्नता आसी जाए। आमे चाहुनो अरे मु परा बड़ लोक मु सब कहले सुनबार अछि, आउ आमे कोन करू सेही समय रे आमर जहा हो पछे आमे सुनिबा पाई नाराज, जहा मु कहली ताहा हेबाकू पड़िबो। सेही समय रे संपर्क रे प्रॉब्लम आसे। मोर प्रिय माने परमेश्वर आमान को आह्वान दियंती आमे जे हो पछे आमे नम्रता अर्थात प्रभु को जेते बेले लक्ष्य करिबा नितांत सेही स्थान रे विच्छिन्नता आसीबो नाही, सेही स्थान रे फाटो आसीबो नाही। जदि नम्रता अछि फाटो मध्य मिसी जीवो। मोर प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य आज आमानकु प्रकाश करे। तेणु करी आज आमानकर जीवन रे सेही नम्रतार जो राजकुमार नम्रतार राजा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम्बे माने ग्रहण करू, ताहांकर निकटवर्ती हेउ। जेहेतु माथ्यू से 11:28-29 रे से प्रकाश करंती पढ़ी दियंतु। हां हां प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती मो मृदुशील ओ नम्रचित। नम्र भाव से डाकुचंती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस। कौनसी राजा डाकिबे कि, कौनसी अधिकारी डाकिबे कि, कौनसी मंत्री डाकिबे कि? मोर प्रिय माने अधिकारी मानक पाखक जाए सहजरे मिसी जिबा आम पक्षरे सहज साध्य विषय नुहे।
अधिकारी मानक पाखकु जिबा पाए अपॉइंटमेंट दरकार सेमानकर समय थिबा अनुसार हमकु जिबार दरकार अधिकारी माने आ हुए तो मिसले मध्य अनेक विषय हे पारि न थाए किंतु आजी आमाने पारिवारिक विषय ने क्लांत निज विषय ने क्लांत अनेक विषय को देखी आमे श्रांत क्लांत टू आउ जे कि सबु विषयर समाधान करि पारंती से प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती हे परिश्रांत भारग्रस्त समस्ते मो निकटकू आसो मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मुह देखिकी डाकंती नाई आमर स्थिति देखिकी डाकंती नाही आमे जेते न्यून हो खाइबा को न मिलुथले मध्य आमे जे हो ना कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट को डाकिबा द्वारा यीशु से आमर कथा सुनंती हालेलुया मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती मु नम्रचित मु मृदुशील अटे जो माने यीशुंकर पाखु जानती से केबे घोड़ेई दियंती नाही जो माने यीशुंकर पाखु जानती से केबे हट चमट करी कहंती नहीं जो माने यीशुंकर पाखको जानती यीशु विरक्ति प्रकाश करंती नाई यीशु ख्रीष्ट कहिले मु नम्रचित मु मृदुशील अटे तांको परि नम्र पृथ्वी रे केही नहांती आ से नम्रशील यीशु ख्रीष्ट कहंती परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्त मो निकटको आस आजी से नम्र राजा मान को आह्वान दियंती आमे से नम्र राजांको पाखको जिबा से आमान को आह्वान दियंती मोर प्रिय माने आमे सही राजांको पाखको जाओ आमानकर प्रत्येक विषय ने ताहांकर निकटवर्ती हेबा सहित से जे नम्र राजा से नम्रता में धारण करू अर्थात आमे अन्य मानकु श्रेष्ठ विवेचना करू मोर प्रिय माने जद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेपरी एक महत् कार्य कले पिता परमेश्वर एवं मनुष्य मानक मध्यरे संपर्क स्थापन कले आंभ मानकर मध्य भांगी जाइथिबा संपर्क गढ़ी उठिबो भांगी जाइथिबा कैरियर बिल्ड अप हेबो परिवार मध्यरे शांति आसीबो मंडली एकाग्र भावरे बढ़िबो नम्रचित हबाकू पड़िबो से नम्र राजा को आमे माने ग्रहण करिबाकू पड़िबो जद्वारा परमेश्वर अनेक विषय को संयुक्त करिबे हालेलुया द्वितीय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट केउ प्रकार राजा थिले ना से शांति रो राजा थिले हालेलुया ही वाज ए पीसफुल किंग से हाथी घोड़ा किंबा रथ उपरे विजय यात्रा करिबा पाई मनोनीत कले नाही से सैन्य सामंत सहित विजय यात्रा करिबा पाई मनोनीत कले नाही से गध को मनोनीत कले अर्थात से शांति चाहिए से युद्ध चाहिए नाही युद्ध परस्पर आघात करिबा मारिबा तांकर आउ कोनोसी उद्देश्य नाही वर्तमान युद्ध चलीछि आमे जानो से ईरान इस्राएल अमेरिका भयंकर भावरे युद्ध चलीछि मोर प्रिय माने दिन आसीबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त दूर करिवे परमेश्वर केबे मध्य एई प्रकार युद्ध चाहंती नाही वर्तमान आमे देखु युद्ध सकाशे अनेक लोक माने मृत्युवरण करूछंती हजार हजार लोक मरुछंती आमे सिना आराम से अछु आमे जानिना हु को समय रे युद्ध एपटे मध्य आसी लागिबो परमेश्वरंकर वाक्य कहे जेते बेले मनुष्य पुत्र द्वितीय थर आसीबे स्थाने स्थाने भूमिकंप हेबो स्थाने स्थाने महामारी दुर्भिक्ष हेबो देश देश मध्य रे युद्ध आसीबो आसीबो मोर प्रिय माने आसीबो आमे जेते बेले शांति शांति बोली कहू हठात से दिन आसीबो परमेश्वरंकर वाक्य आमानंतु कहे परमेश्वर सब चाहंती नाही जेते बेले से राजा भावरे आसीचंती से मिलिटरी पावर नुह प्रभु यीशु ख्रीष्ट शांति रो राजा भावरे आसीचंती आमे माने देखू यीशुंकर जन्म पूर्वरु भविष्यवाणी दिया जायथिला जिसाय 9 अध्याय रो 6 पद रे कितु हां कारण आंभुमानंक निमंते हां एक बालक जन्मी अछंती हां आंभुमानंक एक पुत्र दाता होय अछंती हां ओ ताहांकर कोटरी कर्तृत्व घरे थुआजिबो पुनी ताहांकर नाम आचार्य हां मंत्री हां परसंका परमेश्वर
हाँ। अनंतकालीन पिता शांति राजा हेब शांति राजा हेब मने रखंतु मोर प्रिय माने यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जीशु निजको राजा भावरे परिप्रकाश करंती आउ सेई राजा जगतर राजा परि नुहे सेई राजा शांतिर राजा अटंती आज शांति खोजी खोजी आमे अनेक विषय हरै दउछ हेले भी शांति मिलु नाही मने रखिबा हमर राजा से शांतिर राजा अटंती जन्म हेबा पूर्वरु भविष्यवाणी रे कहा गला जो आओ बालक जन्मिबे से शांतिर राजा हेबे प्रभु यीशु ख्रीस्ट निजे जोहन 14 अध्याय 27 पद पढ़िबा नहीं से कहंती जगत जेपरि शांति तुमको दिए मु सेपरि शांति तुमको देउ नाही यीशुंकर शांति भिन्न केमती शांति किपरि शांति ताहा जगत जेपरि शांति दिए यीशुंकर शांति सही परि नुहे मोर प्रिय माने बुझिबार आवश्यक साधु पाउल फिलिपियो मंडल निकट को कहंती तुम्हें चिंता करो नहीं किंतु तुमर समस्त चिंता कौन करो प्रार्थना निवेदन सहकारे तांकठारे समर्पण करो तहिरे बोधर अगम्य जे ताहांकर शांति यीशुंकर शांति जगतर लोक बुझी पारिबो नाही ताहा बोधर अगम्य अटे से शांति ए प्रकार शांति मनुष्य जानी पारिबो नाय मनुष्य बुझी पारिबो नाय मृत्यु आसिले मध्य शांति आसीबो से शांति एई परि अटे आपनकु समस्त छाड़ी देले मध्य आपनक जीवन रे शांति विराजिबो से शांति एई परि अटे आपनकर धन संपत्ति छाली गले मध्य आपनक शांति आपनक सहित रहिबो व्यवसाय रे लॉस हेले मध्य आपण शांति रे रहिबे आउ से शांति बोधर अगम्य अटे आउ प्रभु यीशु ख्रीस्ट ही जे शांति रो राजा अटंती से ही शांति से ही दान करंती हालेलुया मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीस्ट से ताहांकर शांति रो राज्य एपरि स्थापन करियछंती आमे टिके पाठ करिबा यीशु जे शांति रो राजा से शांति रो राज्य की परि अटे से जिसाय तार 11 अध्याय 6 पद रो आमे टिके पढिबा पढतु हां केंदुआ बाघ मेसो छुआ संगे बास करिबो ओ चित्ता बाघ छेली छुआ संगे सहन करिबो हां 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 बस बस ए स्थान रे आमे यीशुंकर शांतिर राज्य विषय देखु केंदुआ बाघ केबे छेली छुआ सहित रहिबो की चांस नहीं साप विषधर साप पिला मान सहित खेलिबो की चांस नहीं बाघ मेंढा सहित रहिबो की नहीं किंतु यीशुंकर जो शांति राज्य विषय कहा जाए जदिओ से माने परस्पर विरोधी शत्रु से माने परस्पर को फाड़ी की खांती किंतु यीशुंक राज्य रे से माने शांतिर सहित एकाठी रहिबे मोर प्रिय माने एहा होची यीशुंकर शांतिर राज्य एहार अर्थ होची कोनोसी मनुष्य मध्यरे आउ तारतम्य रहिबो नाही प्रभु यीशुंक शांतिर राज्य रे उच्च नीच रहिबो नाही धनी दरिद्र रहिबो नाही कोनोसी भेदभाव रहिबो नाही समस्ते यीशुंक राज्य रे समान समस्ते यीशुंक राज्य रे एक अटंती समस्ते एकाठी रहिबे मोर प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य
ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଗର୍ଦ୍ଧବୀକୁ ଆରୋହଣ କରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣାର କରି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜାତି ଧର୍ମ ଅଛି। ବଡ଼ ଜାତି ଛୋଟ ଜାତି, ବଡ଼ ଲୋକ ସାନ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସି ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ କି ହଟ ଚମଟ କରିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଅତି ସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ନମ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। প্রিয় মণ্ডলী, যীশু খ্রিস্ট অনেক বিষয় ছাড়িଥିବା হেতু আজি ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ, এই সমস্ত সুখ সৌহার্দ্যକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, କିଛି ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ହେତୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। সেই শান্তির রাজ্যরে শান্তি পাইবা পাই হেলে কিছু বিষয় আম্ভ মানকু মধ্য ছাড়িবাকু পড়িব। যে পর্যন্ত আমি ধরিকি রহিবা সেই পর্যন্ত আমি আউ সেই শান্তিকু উপলব্ধ করি পারিবা নাহি। তেণু করি আমি মনে রখিবা আমমানଙ୍କର জীবন এতে আউ সাধারণ নুহে। যদিও আমি মানে বিশ্বাসরে প্রার্থনারে বঢ়ুଅଛୁ, তথাপি অনেক বিষয় আমମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରଜ ରହିଯାଏ। କେହି ଜଣେ କୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲା ତାହା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ରହୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆମେ ମାନେ ପାସୋରି ପାରିନଥାଉ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅହିତକର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହେ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଭାବ ଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତାହା ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ତିକ୍ତତା ଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଭାବ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ଟିକିଏ ଖମିର ପିଣ୍ଡୁଳା ଯାକ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ମନେ ରଖିବା ପାପ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ରହେ ନାହିଁ। ପାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ। ছোট পাপକୁ যদি জায়গা দেবা, সেই পাপ দিনে বড় ହେବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଭରି ଦେବ। ଯେପରି ବାକ୍ୟ କହେ, କାମନା ଦ୍ୱାରା କଣ ପାପ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିକ୍ତତା ଥାଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଭଲ ନ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମେ ଧରିକି ରହୁ। ସେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ବଢୁଥିବ, ଆମେ ଏପଟେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଆମକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତି এই ସବୁ ଧରିକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଛାଡ଼ିବା।
आमे माने जेते बेले गोटे गोटे विषय पाई बहुत चिंता आसी जाउछि, भय आसुछि, उद्विग्नता आसुछि। एई भय चिंता उद्विग्नता हमको केबे शांति दे पारिबो नाही। परमेश्वर कहंती ताहा हमें काहाकू देबा, यीशु को देबा। सेई चिंता यीशुको ठारे छाड़ीबा। परमेश्वरଙ୍କର वाक्य कहे तुमे काहे की चिंता करूछ, तुमे अपना चिंतार भार आंभ उपरे पकाओ। जदि चिंता सकाशे शांति नाय, यीशु आमान को आह्वान दियंती मु शांतिर राजा, मो उपरे ताहा छाड़ी दियो। जदि कोनोसी विषयर भय अछि आमे यीशुको उपरे छाड़ी देबा। जदि आम ठारे शत्रुता भाव अछि आमे यीशुको ठारे छाड़ी देबा। लेखा अछि क्रोध पाई स्थान छाड़ी दियो। प्रिय मंडली, प्रिय भाई भौणी माने आसंतु, आम प्रभु यीशु ख्रीस्ट से शांतिर राजा अटंती। आमे एई समस्त यीशु को छाड़ी देबा। प्रतिशोध नेबा तुम्भर कार्य नुहे, आमे प्रतिफल देबा। आसंतु आमे यीशु को ठारे छाड़ीबा। प्रभु तुमे अछ। परमेश्वर जदियो देखा जानती नहीं, से आत्मा से आजी मध्य कार्य करुचंती। आम परि नुहे, से धर्ममय परमेश्वर अटंती। से अन्याय करिवे नाही। जेतबेला आमे कोनोसी विषय तांको ठारे समर्पण करिबा, प्रभु हमको शांति रे रखिबे एवं से आ निश्चित भावरे न्यायवान परमेश्वर से कार्य करिबे। हालेलुया। तेणु करी प्रभु आमान को आह्वान दियंती, जदि से शांतिर राजकुमार, शांतिर राजा यीशुको ठारे आमे शांति प्राप्त हेकि रहिबा पाई चाहू, तेबे आम्भे माने अनेक विषय को छाड़ीबा को पड़िबो। जहा जहा प्रभुको दृष्टि रे उचित नुहे ताहा जेतेबेला आमे छाड़ीबा, तेबे आमे शांति रे रहिबा। के कोन कहंतु पछे, केही कोन कहंतु पछे, मु किए यीशु जानंती आउ यीशु को मु जाने। यीशु परि लोकंकु अनेक विषय कहा जाउथला। यीशु जेतेबेले से सुस्थता दउथिले, लोक माने कहिले ए भूतपति मानक सहाय्य रे सुस्थता दिए। यीशु को लोक माने शैतान बोली कहिले। प्रभु यीशु ख्रीस्ट जानी छंती आ कहले मु किए मोर पिता जाने, मोर पिता मते जानंती। हालेलुया। मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीस्ट सेवा करिबा समय रे से जदि कहा घर को जाए कोन खाए ताकू पेटु को बोली कहले, यीशु कहले कब मते कहिबार दरकार नाय, मु किए मोर पिता जानंती, पिता मते जानंती। प्रभु यीशु ख्रीस्ट को तांको एते निंदा ताड़ना देले आज आमे किए मोर प्रिय माने आम्भ माननको मध्य ताहा अछि। किंतु आम्भे माने जदि यीशुको ठारे शांति रे रहिबार अछि, आमे यीशुको समर्पण करिबा। हालेलुया। मोर प्रिय माने प्रभु आज आमनको आह्वान दियंती, से गर्धब को मनोनीत कले। अर्थात से जिहुदियो माने जेपरि राजा भाबुथिले सेपरि नुहे। से कोनोसी भौगोलिक सीमा रे सीमित होई रहिबा राजा नुहंती, से समग्र जगतर राजा अटंती। तेणु करी यीशु से नम्र राजा, यीशु से शांतिर राजा। आमे माने मने रखिबा, आमे माने निजे निजे ध्यान करिबा। यीशु आमानकर आत्मिक राजा, यीशु से सर्वजयी राजा अटंती। यीशु से आम मानकर हृदयर राजा अटंती। हालेलुया। आम हृदय से विराजमान है, आम हृदय को से राज करिबा पई चाहंती। आसंतु आमे निज निज हृदय को यीशु को पाए उन्मुक्त करिबा, आउ से यीशु आम हृदय रे से राजत्व करंतु। आउ आम यीशु जेपरि कहले मो इच्छा नुहे पिता तुम इच्छा, सेही परी आमर इच्छा को मारी आमे यीशुंकर इच्छा रे समर्पित हो। जद्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्ट जे पूर्वरु ही विजय यात्रा कले, से शैतान आत्मिक युद्ध रे से आगो को बढ़िबे ता पूर्वरु ही से विजय घोषणा करथिले। जेउ माने नम्रतार जीवन, शांतिर जीवन, यीशुंक सहित जीवन यापन करंती, सेमानकर केबे हार नाही, से माने केबे हारिबे नाही। केते बड़ युद्ध आसु से माने सर्वजय अटंती। तेणु करी आसु आमे यीशुंक ठारे नत होई प्रार्थना रे विश्वास रे ताहांक ठारे जीवन अतिबाहित करिबारे बढ़िबा, जद्वारा प्रभु आमानकु आशीर्वाद करंतु। सन्वा यस सॉरी
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଦୟାକରି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେ ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ସର୍ବଜୟୀ ରାଜା, ମୁଁ ନମ୍ର ରାଜା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ଯୀଶୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସେହି ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବା ସାଥେ ସାଥେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନମ୍ର ରାଜା, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ରାଜା, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସର୍ବଦା ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଶୁଣିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।